السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو CM1 من كتاب كوكليكو. غادي نشوفوا exprimer une opinion, demander son avis à quelqu'un. إذا كما عندنا في الكتاب المدرسي ديالنا عندنا في هاد s'exprimer à l'oral عندنا فيها exprimer une opinion و demander son avis à quelqu'un. كيفاش ممكن تعبر عن الرأي ديالك كيفاش ممكن تطلب الرأي ديال واحد آخر. إذا عندنا في هاد لاكتيفيتي عندنا 3 سيتوياسيون كما تشوفوا 3 ديال لي سيتوياسيون. الصورة الأولى فيها واحد سارح واحد تيسرح واحد الطفل صغير اللي تيسرح الغنم. الصورة الثانية وقدام واحد المدرسة. الصورة الثانية فيها جوج ديال الأطفال اللي ناعسين في الأرض تما وماطين بالكارطون. والصورة الثالثة تنشوفوا واحد الطفل اللي لابس اللباس ديال العسكر وعنده واحد البيستولي ولا واحد الميترايوز في يدو. إذا شنو ممكن نقولوا على هادو؟ Dans ces 3 situations, des droits de l'enfant ne sont pas respectés. De quel droit s'agit-il? Explique ce qui se passe, dis ce que tu en penses. إذا بالنسبة لا situation numéro 1 هاد le petit berger garde les moutons. Sa place est à l'école. البلاصة ديالو في المدرسة. Il a le droit d'aller à l'école comme tous les enfants. إذا ممكن نقولوا هاد le petit berger garde le mouton. Sa place à l'école. Et à l'école. Il a le droit d'aller à l'école comme tous les enfants. Je pense que l'on devrait expliquer cela à ses parents. Ils doivent confier cette tâche à un adulte et pas à un enfant. إذا هادو بعد في هاد لا سيتياسيون ممكن شنو هو الحق اللي مهضوم تما؟ هو الحق ديال الذهاب للمدرسة، يعني خاصو يمشي للمدرسة. بالنسبة لا سيتياسيون نيميرو 2 كما تشوفوا جوج ديال الأطفال تما ناعسين في الزنقة. إذا des enfants sans abri qui couchent à même le sol dans la rue. إذا كما تشوفوا ناعسين في الأرض في واحد الزنقة. Ils ont peut-être perdu leurs parents. يعني يقدر يكونوا فقدوا والديهم. J'estime qu'ils ont droit à un logement et à une famille. إذا عندهم الحق باش يكون عندهم un logement وعائلة. بالنسبة للسيتياسيون نيميرو 3 enfant tenant un fusil. Peut-être a-t-il été enrôlé pour faire la guerre. يقدر يكون تيدربوه باش يمشي للحرب. Pour combattre je ne sais qui. Il risque de mourir sans savoir pourquoi ou de tuer d'autres personnes. À mon avis, il ne doit pas prendre une arme. Sa place est à l'école. البلاصة ديالو فين؟ في المدرسة. إذا هادو لي سيتياسيون لي 3 سيتياسيون اللي كانوا عندنا. دابا نحاولوا ندوزو لاكتيفيتي نيميرو 2 ولكن نشوفوا قبل دي زيكسبرسيون بور دوني سون اوبينيون. كما تشوفوا في ما بواط امو ممكن نستعملو جو تروف ولا جو بونس ولا جو كخوا ولا جيستيم كو بلوس فيرب او بريزون ولا à l'imparfait ولا au passé composé ولا au futur ولا ممكن نستعملو à mon avis ولا selon moi ولا d'après moi ولا si tu veux ولا mon avis ولا je pense que. وبالنسبة les expressions pour demander son avis à quelqu'un que penses-tu de إلا بغينا نطلبو الرأي ديال واحد آخر que pensez-vous de à votre ولا à ton avis est-ce que quel est votre ولا quel est ton point de vue qu'est-ce que tu dis de ça quel est votre ولا ton avis sur. إذا هادو بعض التعابير اللي ممكن نستعملوهم pour demander son avis à quelqu'un ou des expressions pour donner son opinion. إذا نشوفوا activité 2 قالك les enfants ont des droits mais aussi des devoirs. عندهم يعني عندهم الحقوق ولكن عندهم كذلك الواجبات. Discute avec tes camarades et échangez votre point de vue sur ces situations. غنشوفوا قالك à la cantine de l'école un camarade bouscule tout le monde pour être servi le premier. إذا في لا كونتين ديال المدرسة واحد الولد يدوز الدراري كاملين وباش يجي هو الأولاني هو الأولاني يعطاوه الماكلة. إذا هذا شنو خاصو يدير نورمالمون خاصو يشد معاهم لاكو يعني خاصو يشد بلاصتو تيوصلو التور ديالو. إذا خاصنا نستعملو ممكن نقولو جو بونس كو cet élève ou ce camarade ne doit pas faire ça. Il doit rester à sa place et prendre la queue. بالنسبة dans la rue devant un immeuble de jeunes adolescents s'amusent à renverser les poubelles. شنو ممكن نقولوا كيفاش شفنا des jeunes adolescents qui s'amusent à renverser des poubelles كيقلبوا لي بوبيل شنو ممكن إذا نعطيو un point de vue ديالنا ولا un opinion. Dans une école
dans une école, les élèves s'assurent que les robinets sont bien fermés avant de quitter les toilettes. هذا مزيان شي حاجة اللي مزيانة تيديروها قالك dans une école les élèves s'assurent تيتأكدوا بأن les robinets bien fermés باش يمشيو باش يكيتيو les toilettes. Des enfants jouent à lancer des pierres sur des nids d'oiseaux وكاينين شي des enfants اللي تيلوحوا الحجر في العشاش ديال الفراخ. إذا هذا ماشي مزيان هاد الشي، يعني خاصنا نعبروا عليه بالطريقة ديالنا باش نعطيو الرأي ديالنا. كل واحد غادي يحاول يعبر يقول جو بونس ولا جو كخوا كو هاد دي زونفون هادو que ces enfants ne doivent pas jouer et lancer des pierres sur des nids d'oiseaux. Des parents refusent d'acheter un téléphone portable à leur enfant de 2 ans. بالنسبة يقدر يكون هذا مزيان بحيث بغاو يخليوه يقرا ما بغاوش يشريو ليه تليفون بورتابل. Des enfants refusent de manger à la cantine de l'école. ما بغاوش ياكلوا في لاكونتين. غادي تقول ليه بان امون نافي خاصهم ياكلوا علاش باش يبقاو ديما صحاح. Le maire de la ville organise des élections pour élire le parlement des enfants. مزيانة هادي. le maire ديال la ville تيدير داك الانتخابات باش يدير برلمان الطفل. La maîtresse décrète le 14 février comme étant une journée sans cartable. قالت لهم بان لو 14 فيفري غادي تجيو اون جورني سون كارطابل، يعني باش يحيدوا داك الشيء ديال باش التلاميذ يرتاحوا واحد النهار بداك الكارطابل ويجيو ليكول غير بلا كارطابل. دابا ندوزو j'enrichis vocabulaire. قال classe ces éléments dans un tableau selon qu'il s'agit d'un droit ou d'un devoir. غادي نشوفوا واش droit ولا devoir، واش حق ولا واجب. اذا انا غادي نحاول نستعمل لكم الالوان الاحمر والازرق. إذا بالأحمر c'est un droit وبالأزرق c'est un devoir. Arriver à l'heure à l'école إذا c'est un devoir. Respecter mes camarades et les adultes c'est un devoir. Recevoir des soins quand je suis malade c'est un droit. Vivre en sécurité c'est un droit. Bien travailler en classe c'est un devoir. Aller à l'école c'est un droit. Prendre soin de mes affaires et de celles des autres, c'est un devoir. Avoir une famille, une maison, c'est un droit. Venir à l'école dans un état de propriété satisfaisant, c'est un devoir. Manger à ma faim, c'est un droit. Dire ce que je pense, c'est un droit. نمشيو للتمرين الثاني. قال complète ces phrases avec les mots suivants. غادي نحاولوا نعمروا داك الفراغ respect, respecter, respectable, respectueux. Le directeur de notre école assume ses responsabilités, il est estimé par tout le monde, c'est vraiment un homme respectable. Tu n'as pas aucun respect pour tes camarades, c'est pour cela que tu n'arrives pas à te faire des amis. J'aime travailler avec ce groupe d'élèves, ils sont respectueux les uns envers les autres, dit le monsieur, dit le moniteur de sport. Camilia a été punie la semaine dernière car il n'a pas respecté les règles de vie de la classe. إذا هذا هو التمرين ديالنا ديال جونغيشي الأخير ديال جونغيشي مون فوكابولير. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا مزيان ديال سيكسبريمي à l'oral ديال exprimer une opinion ولا demander son avis à quelqu'un. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.